Yun guys, bibigyan ko kayo ng 200 pesos kung sino yung unang makaka 20 points ng Bato Pick. Okay, so 200 pesos to guys. 200 pesos. Sino kayo mananalo ngayon? Hula ko si Hana. Hula ko lang pero di ko sure. Sa akin sa kampay. Okay, so galingan mo Hana. So Mama, galingan mo din para mapunta sa'yo ang 200 pesos. Ikaw rin, Hana. Okay, siyempre, magharapan na kayo, guys. Magharapan na kayo. Yan. 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 Mama, galingan mo, ha? Hana, galingan mo. Okay. For 200 pesos, up to 20 Bato Pick Challenge. Okay. So, ready? Get set, go! Pick! Pick! Okay, Mama, meron ka ng 1 point. Game? Pick! Starting na dapat ako Game? Pick! Diet ka. All one. Pick! Talo ka. Game? 2 points. Pick! Ano? Game? Pick! Okay, 3-2 guys, 3-2. Pick! Pick! All 3. Wow. Pick! Pick! 4 points. Pick! Okay, all 4. Pick! 5-4, Mama. Hana, naka-5 na si Hana. Pick! Ay, ang ganda na laban, ang ganda na laban. 5 Pick! Ano ba naman to? All 6. All 6 na, all 6. 5, 6. 5-6 nga. 5, 6. Pick! Pick! Okay, all 6. Nakakainis si Mama. All 6, guys. Pick! 7, 7-6, 7-6. Pick! 7 all. Pick! 8-7. Pick! Pick! 9-7. 9 si Mama, 7 si Hana. Pick! Pick! Oy, 9-8. 9-8 na. 9-8. Naisahan ko siya dun Game? Pick! Oy, 10. 10-8. Pick! 11. 10-11. Sino nalo ngayon? Ako. Diana. Hindi. 10-9. 10-9 pala. 10-9. Pick! Ay. 10-10. All 10. Ang ganda na laban. 11. Nakabol niya ako. Ang ganda na laban. 11. Game? All 11. Pick! Ay. 11. Ilan ka naman? 12? 12. 12-11. Pick! Ay! 12! All 12! Ay! Game? Pick! Ay! 13-12. Pick! Uy! 13 all. Makakainis na guys di ako Game? 13 all. Hindi ko malamangan si Mama. Game? Pick! 14-13. Pick! Pick! 15. 15-13. 15-13. Yes. Pick! Pick! Ay! 14-15. Game? Pick! Ay! All! All na naman! Game? Ayan ito Game? Pick! Ay! 16 na si Hana, 15 si Mama. Game? Pick! Ay! 17-15. Sabi ko na si Hana mananalo. Game? Pick! Ay! Wala pa kasi. 17-16. 17-16. Game? Pick! Ay! 18. 18-16. Ay, oh my gosh. Pick! Ay! Pass si 14. Game? 17-18. Pick! Ay! 19. Wait lang. Mama 17. Mama na Hana 19. Isa na lang Hana, ikaw na yung panalo ng 200 pesos. 17 siya pa? 17. Yes. Game.
Let's go! Topic! Oh! Ako talaga pamati. Okay, Hana, congratulations. Ikaw ang nanalo ng 200 pesos. Okay, so mama, tama yung hula ko na si Hana ang mananalo Tama, ngayon. tama. Galing mo Okay. question mo ah. So, feeling ko lang naman yon. Pero, Niya yung video. siyempre, nararamdaman ko yung spirit ni Hana na siya mananalo. Okay, Hana, ibibigay mo natin yung premyo. Okay, Hana, congratulations. Tanggapin mo ang 200 pesos. Christian, bigyan mo nga kay Hana, Christian. Okay, so, okay. Hana, congratulations. Ikaw ang nanalo ng 200. Ano natin, Hana? Okay guys, once again, thank you so much sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! see you next vlog! Bye-bye!